Hello, testing. Hello, testing. 0 dB. Testing, testing. Hello, hello. Mic check 0 dB. Hello, testing. Mic check 0 dB. Mic check 0 dB. Testing. Mic check 0 dB. Hello, hello. Hello, testing. Mic check 0 dB. Hello, hello. Hello, hello, hello. Testing. Mic check 0 dB. Plus, kuha natin. Hello, hello, hello. Hello, testing. Mic check. Class 3. Hello, mic check. Class 3. Hello. Testing. Mic check. Class 3 dB. Hello. Hello, guys. Rinig nyo ba ako, guys? Class 3. Hello, testing. Mic check. Class 3. Dire plus 6 na punta. Hello, testing. Class 3. Hello. Hello, mic check. Class 3 dB. Hello, hello. Hello. Kung okay ba yung signal ng mic sa ating 360. Plus check sa taderesa. Ato asang i-kuan be. Plus 6. Plus 6 dB. Guys, dinig nyo ba ako, guys? Plus 6. At malakas ang hangin. So mic check. Okay. Balik na tayo sa ruta. Balik na tayo sa ruta na ako. Hello, hello. Testing mic check. Plus 6 dB. Unta tsada niyang plus 6 dB bay. Hello. Testing mic check. Plus 6 dB, guys. Saan ka punta? To the moon. Okay. Testing done. Mic check. Be. Open visor. Mic check. Open visor. Mic check. Testingan nato open visor be ug okay ba iyang mic sa 360. Testingan nato. Mic check. Insta360 X4 Plus T-Max Pro S Pro. Testing mic sa S Pro. T-Max S Pro Fredcon. Unta tsada yung tingog ba? Okay, mag-switch ko sa mga Bluetooth na mic. Bluetooth mic. Solo ride naman punta. Wala naman punta sabay kaayo. So gamit gyapon kay ang friend ko pang camera mic. Punta sa plus 6 dB okay siya. Plus 6 dB. Oy pato oh. Libre na sudan, ligsan lang to, Bob.
Close na tong visor ah. Kay grabe ka abog.